Okay mga buragtok, kumatungayan kita ha. May takloban dito may guys kay magkakarga kita san mga items. So adi na kita may maras baras. Aw ano na ini Fatima kadto na may Astrodome nga na di na real one way yan na kay aga pa. Siyempre, maginay-hinay lang kita pero makakaabot gap kita ha guys capital di may real. So adi nag-standby ako samtang nagkakarga-karga liwat tirahan mga items nera. Itra-transfer naton ini daw ngadto ha SM. So adi na mapupuno na ngan pagkatapos ito. So nagbiyahe na kita, tikat na kita ha SM, may receiving area dito aluyo. Adi na nag-unload lot dito mga empleyado ngan kita baga pumalit ani kita insang pagita pagpahamot kitat kalugaringon. Wow, katapos ito guys nagkinita ka era nga naga-unload nga standby anay kadili standby gimbantayan ko era ginsablay ko na sampagita ngan pagkatapos na bumalik na kita human na Pacquiao.